télé dit peu nous parlons et bien mi va do télé on ko ba télé espoir 47 kana le dit télé espoir 47 wala ko le chibi ba duma que mi ame yo le loama na mi di ba mia awo do de na mi aka mi ayi agwe asiye kana mi do tepma mi akpo mi fa sia ya de kalifma yenu si anu si mi di ba mi awo ne yo a mi awo ne mi ka wo ame ye le chibi ba friama na le di ba ya dogomi ye mi awo do ne ya no va do chibi kwa va préfecture no va do fma kwa la ko mi apa do ya le tepma ka no va nu si anu kelia e mi agble mi as mi anu ne ogoma yo nenya do kuda ugbe nenya fo ezan ga sheke 21h na mi na ile tele si ajia ka mi na ye mi wona nu so soro chu mi apa subo mi apa hajeje la poma mi apa soro de po nu si anu si enyu amegoto mi apa zonde de kwa ka miti na ye mi pu na ntulanti ka egbe mi jaba na ile tepeya que na le kpoma ali ame nyere ka no na tepe ya yemi wona o ka nyeku ame kpekpe no na tepe sia yemi wona o que wade etonye bubuto ko fiame que no do fiame voa azo mi ape eyatisie mi jawo egbea akofiame mi do la jesi mi ato bubuto yo wade o ko fiame mi awe zonlo yo apele ye mi po mi ape amabubuto mi ato bio plolao le bonya ke yi asuba mi ajesi benko be dodasi o be chupo ke na mi wevoa magleva ibe mi ape yansi mi dawo gbia ke mi akodo mi apo ke mi ayi mi ape wonaje yo ke egbia ma ja tojichu mi afu egbo ke la de doku fia du quoi agbe ndakwe na Moyo katale kpomi le télé espoir 47 ndakbena mesiame oyo nambe pasteur Agovi Emmanuel mele tevie mele tevie ba koy mele oyo be Davier Modi lolo e fi mele à lycée 3 na auto meli santi be gere square oyo nambe Fatima di quoi église grande le fima timae Melenye manel va quoi la pont le fima. Ou y a l'église avec Temple le Rocher ou bien église pentecôtiste unie internationale Temple le Rocher. Ma wirami. Yo manyo de school of media subota na bwana mnya se wini kwa. Manya na ba yade. Yo wana ba mi afufu do yara ba Hans. Glo na ba no global Russia kwa afia ba we just rushing day we wini kwa bonyo se ima ke wezalo yo ayo mi atobubuto mekwa bubu ware maka fu vi de kingo mekwa gadu man mekwa mi atode chiala lekwa tafla chelo gehia alo wopopoa manyu mesia me latia pu manyu nu yo pleno mawo nanai ye wa me mawla na wa na ko ayira wa le gbogbo le ba potole sisile le ne a adoji jona mawira ke la de ko fia du quoi ida point di ponu bala o yana be malam Yunusa ole Agwezungu Alinka yo Agwezungu Alinka ke wezolo malam Yunusa akpe we anu bagbore do na fona vide mi me na ikwa mi ma la bia wo gbere o dunia o se merci abo fuivo ko fia du kwa yo o yana mbe paso semedo koku Kazmi manye chevie vijiji manye tomele manogi akpo gbedora penya ele pali gbenodu pali boko de kame bedora pe o da encourage bena chapelle des merveilles allo wonder chapel na le gogo do po iko yo na ba Scott no do be agbo anu fi ko soja ono na kwa no le fi ma ko la no po bedora pe nya be tameda akpe pastor Semedo Koku Kazmi que wele doji yo wela le vieux pro amen wezo yo ube to ya mi awona ado
la vidéo yɔrɔ b'a tɔ e bɛ ɛdɛ yi wɔna i bɛ ke kɔnɔ ye donc ɲɛmɛ kpɔ bi a mi ayɔ a mɔ gbɛ jɛsi wa koko a ɲama yɛ jɛnkɔbɛ imam wa ne ma nye tele mi la mo le mi akpɔmɔ de ma awa ma la de na ma do njama tɔtɔ nya na ɔla bena ma n vi awa ŋdɔ yo de do ke fi adu kwa yo ndakpe na anyi no pea ndakpe na mi ato ameko le tele gome enya nkonye le ni wega kofi elolo islam mi nkonye le ni abdala nyam le pali me ni mfiala de kalifun aka mo mizuma oji simia donc benani akpe wega kofi abdala maululu ke egbia mesia meketo maululu a lele o bete pele fia ye ni abdala da lele o te pele te fia encho mesego mo abdala ago me ni ma bo klubi akpe Mauli Gloomy. Efia ma bo dollar Kwamba maululu akwenya agbomi ya minene. Ni Yesu Kristo. Enyo akpe yo mi abe tele di fenu pola ko ba na ejiya ja ayaku na jiranko kana mi na ya lia garumu a go mejia mi awo fefe elabena todeka bagblume mi le mawo bagblume mi o kata mi le kana mi bado tepe alia mi manyo enimi na mi ano ni o no mi nyu mi awo dola sila sime elabena mi o kata mi le di echo ibona ba mi akpo jipo fia salama lano kana le nenia mi dula wodo akonu numata ni mi vadugo mi konanu na mi wonu ja mi konanu ke mi no tele agoma azo mi jayi mi ape yan tioji choncho de ke ye egbe ma blobe mi le tire ka boya ye mi to mi ape enugoma kuku na Yesu Kristo na mi va imam ogbo yana ba Anab Isa que le Christ tout au bois, le chrétien au bois, au bout on a Yesu Christo. Que Iban gomme coucoué, milarom, ben mianya ba Yesu Christo a yenu maou. Yesu Christo a yenu maou. Allo maou be vie, allo maou be dans l'aïe. Meneke avako ma se Yesu Christo avon konyu da Isa, Anabu Isa, maou nyo. Allo maou be dans l'aïe, allo maou be vie. Que nous maye mille sosrom chu magloba ele tire kaya que biam nous ma kay mi jatro yia que mi ma ba toji achu mo gbedumo en ko mi le yimta mi ba poto eyiji que biam en cho ke mi jakpa le tepe a mai de mi awu atoko atia yenyu imam abudala que egbe yibe yawa en cho feu rija sidomita e wo ba mi mati mati wunu egbia kala ye ibe yaji ye wawunu na miokata miasoro no ka imam egbia legbo yo mda pe na ma we mba bio ma obi ya gba ko ibi ntifa do dolo kataji devi to mi a prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam si wele ke ni so mi le poji ke ngwe game bayi mia enya ke njake blon njake do nyantina paso ba yo na be deba na me le bravo leke Esaïe Nami, Esaïe il y a 7 verset 14 mois que le bleu Emmanuel Bigna et les mères m'dunting bleu Bigna type Emmanuel a mui Yesu et ça Esaïe 7 verset 14 a mui Yesu Bigna le bleu voir if you connais Akaz et Bigna le bleu donnez-moi le mia pour Akaz Bigna parce que if you a ojo on a va igbe Yesu ya la va di et veut voir Yesu ben quoi Kengbo la dia on est au Jésus. Et nous quoi Matthieu verset 21 Yesu yone. Voir Matthieu verset 23 ko globe la vieille deviendra cette ora et la diviola ebe eni a Emmanuel a. Et nous kemi le dibe nya nya bena nemi trop pour Luc 2 verset 21. Mi a quoi le flumbe obe le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant venu. On lui donna le nom de Jésus, le nom qu'avait indiqué l'ange avant que l'enfant fût conçu dans le sein de sa mère. Donc à Luc 2 verset 21, il y a les deux pays qui Jésus ben quoi le Jésus. Mon Emmanuel. Parce que le globe
ko ji Yesu e won keka mi nyigu ava nkeke ko la so avane a evado yo don kona de o don kona be Yesu nkon ke mau do la fian ke ngbola ba ji Yesu a donc a ina ke Yesu ne keke ejua o mu ye ko be Emmanuel Yesu boyo ne say ji amia comme gamemulo nyare pa so cha ebiom nyade nyiso madu ntine mia so nya so na mekotio ebiom be almasi ruhula kalmatula be ma de gomi nyate pe nemi ba Quran me nemi po Quran be sura aminegwa sura Tunisa verset 171 ma le globe innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu maule globe Yesu kenyi Messi kenyi Maria bevia kalimat rasulullah enyi mauba me dondon wa kalimatu enyi maube nu point alqaha ila Maria ke mausona mau dola Gabriel eva sona Maria wa ruhu minhu egba yi maube gbogbo maube aya ke tole nuene agbe kebe sodo la mena enia Maria ye oji Yesu enya ti won kenya be pa so bia ame nemim de go me amola so bo ni ko Yesu nyima won enti nemi po verset ogbe na un souffle de vie venant de lui ça dit Yesu a mau ça dit mau be emupo agbeto ke be sodo Maria mi donc mau wo Yesu yo si wele keke mo le ja oni pipe a egbobe enu ni jo yenu jo parce que ni po eni a Jean verset 3 obe toutes choses ont été faites par elle et ndi pipe ke mo wo enu po ye mo so et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle et ndi pipe ke mo wo mu we ni mu enu po mo so et dans le Coran mais ni po 36e surat Yasin verset 82 a mobe inama amuru idara da shian an yakula la kun fekun ne maujibela ondia mauglo na bi nwani yinu alazu donc enu po acha mo so Yesu enu po mo so ne bibi donc anobe masi ça veut dire Christ moba me dono nobe kalimatu ego maube nu po ke be sona ange Gabriel mau do la benive glona Maria be la fofu enu po ruhu minhu embe maube gbogbo kokwe yebe so Yesu mi le se gome ye maube nezu evi yebe zu evi donc nko be nyame ko alo on est ba pringa apa na mi apa premier party egbe a mi to do la gblam ye tafla ke no si ana otonaji ke ngbe wa apo le ye wa yiji anu pastor jayi obe eyanti dodo na eyawa ga keke ngbo ayiji ya ma bia pastor Jean-Marie na elabana ebion yade ele continue ma bia ba eyan kenti le kone ade eske me kone a na me kone a na do ya ba biara no atrobia ke ngba mi ayiji wanam leja pastor Hobi Emmanuel no jajirado pastor Jean-Marie ka azon egbe alegbo eya ile bia dia odonji anyu mo takbe amelo nyanko so amelo nyanko amelo to yo le chonda enya ya mabia adonji voa menjibe na pakfungu olodi na bie eglobe mau bobo mau fonya mau fo ahme todo nimbe le mau ya popo yo Jean chapitre 1 verset 14. Au moment où il y a trop de moutila. Mau manya trop de moutila. Donc le mau manya trop de moutila. Nanya de moutila que mau a popoé. Amana que mo popo. On est où le ponane il moi de forme la ti point. Eu zubana popo o pono e cho forma. Do mati blow popo o pono le mani ma ora. E a quanto è ma volia mau amadodo nani ba gbene no yiji na mvire ala bana me yo le telecom ya wa yo dibe mi dibo asemi anko volia mau amadodo ne amarija do amere e kona gbedas
nana me be ame na ho nya mare fufu ni na haji wona be aton ra ko fia ala cho bo da sia chona ma cho we no ne la ko bo da sia wona nya bo da sia no ame ya bo da sia no wo fifia bo da sia o ma che na mo bo da sia to tro zu nu popo bo da sia ma ko etro zu nu popo yo choro la donc comment dire pour le bonheur le tacito yo que ma ko le ma yo nyanti fo enyo yo nga petete di bon bola eya ye nyuna débat wa bio la donchi ebia nyama ja no standby vide na mi ntom ya no ela bana nyama diba yawa nyama diba mako ejira mawo donc me ja no standby ntom ya no ya tido no ya no enyo ka na mi ja jole fuma me ja ba trova imam Abdalagbo na pastor Jean-Marie Benya babia na wa donchi ne mi ato yi ta egbia dollar blano ela bana mo poti oja no standby be nye kene agbena mi eruke enya ke pastor itonya bia nyatipe enya nyire sari be ebio se nyire be nenyi mawu ko nkpona eso ebe nupua baku ebe gbogboa so na nela trozu ntila enwa munyi amewa nyima we mama alo ne mdodo enyema mujibe ma de gomembi na mio keni agbitowa mawo mi anto vuvu mawo mi anto gbadangba ku anyiko vo mawo mi o ya ba ku nyusube afona investment vo adam agbito ncha agbito va anyiko e mo so we ya zirika ye ma odu gbogbo adam mi ye troza mi miowa nyusube afona investment kunyo nto e ma o chaka so mi oyomi echaba me va munye ko va me oyomi yesu cha maube gbogbo kokwe mo sowe va inyame sibere ke mo wada nkwa anyiko inyame ewo mi ogba ku vesma minyame ewo yesu ku gbogbo kokwe inyame va gbogbo kokwe ke mo sowe ma mu le si obe maunto yeseru kwe so trozu yesu si ba ya kele polikia mimle pe vraiment so ayawan gbogbon so onde mawo ke so gbogbon so onde ko npona yo va le pe parce mi npona ya o ma te pa ya enu atrozu ami ele se mawo do le coran mo be mawo do ro ko zuru na anjua kekeli so oui lumière donc mawo so na nu so na nu elan ja mi nyam ke mo so elan va onyira donc yesu a ne mawu globe so ibe gbogbo kokwe so we a mo le parce que mo fi be mawu nto ye trozu gbogbo kokwe mo vo mawu be gbogbo kokwe ke be wo a e de kalime so yesu parce que mi ona mawu do lo cha be gbogbo kokwe mi ya be bible me o be mawu do lo chanson des esprits e no na yesu le globe ameko le mawu ja ba fon wa o ma ga de sron le bible me parce que la no sibe mawu do lo ase mawu do lo ni gbogbo kokwe ese mo doro nyi mawa aw mawu be gbo kokwe o sudo ele me mawu doro gbo kokwe gbogbo won cho nyi kokwe gbogbo won cho le ele nyi satana o gbogbo won nyi mawu yesu cha gbogbo kokwe ri kake mawu wa e mawu de so yesu donc am le fi mawu yi trozu yesu kengba mabayi enia pastor Emmanuel Boa wona be pastor Jean-Marie me ja ba trova gbo egbe agbush adrate agbush adrate ela bana ye bien ya e o don jine o ba tro e kon jine mi ba tro bi e ba e me konia alum na me konia mi ayi enyo akpe e me ko bo me dibana ma le bibla ma nya tiere ne wa kontina se so blemi ya ne ko si to ma ba ta mo fe wa me ju ku ma de se ba yi ma wo Colonto Colossiens chapitre 2 verset nyak le 8 verset 9 pastor Jama na gbe abagbo ha me ko agbo na yigina mi vide nyak le 8 verset 9 Colossiens 2 verset 8 à 9 8 ale emme dambena
mi kpɔnyuie bena ame aɖeke na gakplɔ mi ayi ɖe aboyoto xexea me nunya kple beble dzodzro me o le amewo ƒe nuɖuanyi kple xexea me ƒe gɔmedzenu la nu eye menye Kristo nu o. Verset 9 kpekpea ma seke elabena Mawu ƒe agbɔsɔsɔ me blibo la katã nɔ eya ma me le ŋutilã ƒe nɔnɔme. Amen. Ano, wo kele Bibla. Eye woyɔ mi tã le eya ma me si nye etana dziɖuɖunyenye kple ŋusẽ katã la me. 11. Ame si me wotso aʋa na mi le hã kple aʋatsotso si menye asi wotsɔ tui o to ŋutilã ƒe ame blibo la ƒe ɖeɖeɖa me le Kristo ƒe aʋatsotso me. Kpekpe 12. Eye woɖi mi kpakpli le Mawu dzidetaname me ame si me wofɔ mi ɖe tsitre hã le to Mawu si fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la ƒe ŋusẽ dɔwɔwɔ dzixɔse la me. Kpekpe 13. Eye mi ame siwo nye ame kukuwo le dzidadawo kple míaƒe ŋutilã ƒe aʋamatsomatso me la egbɔ agbe mi kpakple ya hã esi wòtsɔ dzidadawo katã ke mi. 14. Esi wòtutu ŋɔŋlɔ sia ŋɔŋlɔ ɖe mía ŋuti le sedede me si tsitre ɖe míawo ŋuti la eye woɖe ɖa le míaƒe kple Mawu dome esime woklẽ ɖe atitsoga ŋuti la. 15. Eye woɖe dziɖuɖunyenye kple ŋusẽ ɖi eye wodo ŋukpe wo le gaglãgbe eye wòkpɔ dzidzɔ le wo dzi to me. Ayedzia. Okay. Yo, ekele nua tso Corinthiens etamenyi. Colossiens chapitre 2. Ok, etamenyi. Tso kpokpui amenyi va se ɖe 8. Donc ne ame ɖe dzakelia teƒe ke wo de kpukpua tsoa ema. Pastor Jean-Marie. Ekele nua vɔ. Ne eme ɖeɖelia. Oui. Azɔ kpokpui amadia gblɔ be azɔ abe ale si míexɔ Kristo Yesu aƒetɔ la nenema ke míezɔ le eyama nenema ke míezɔ le eyama me. Verset 7. Eye míenye ame siwo to ke eye wotu wo ɖo le eyama me eye woli ke mi ene eye míegbago le akpedada me. Bon, majo Imam Abudala gbɔ. Imam Abudala ke mebibe Bibla elabena teƒe ya mi lia Bibla ku nia Koran ye mi le zã le teƒe ya. Nɔvia me ve ye.